Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to my presentation. It's great to see you all. Okay, first, let me introduce myself and my partner. I am Muhammad Agus Priyansah and Prihartini Nabila Salwa Fauziah, Siti Nur Alfiah, Rosianah Putri Maharani, and Liha Linawati. We are from Group 3, Estetik Bogor. The purpose of the presentation is type of medicine. Okay, next. What is medicine? Drug is any substance that causes physiological or psychological change in an organism when it is consumed. Drugs are usually distinguished from food and substances that provide nutrition. Consumption of drug can be done through inhalation, injection, smoking, ingestion, absorption through the skin, or dissolution under the tongue. Artinya, apa itu obat? Obat adalah setiap zat kimia yang menyebabkan perubahan dalam suatu organisme berupa fisiologi atau psikologi bila dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang memberikan dukungan nutrisi. Konsumsi obat dapat melalui inhalasi atau pernapasan, injeksi atau suntikan, merokok, ditelan, diserap melalui kulit, supositoria, atau pelarutan di bawah lidah. Various form of medicine, yaitu macam-macam obat. Various form of medicine is pill, capsule, caplet, tablet, syrup, emulsion, suspension, powder, spirit, lotion, patch, plaster, ointment, paste, suppositoria, tincture, and drop. Macam-macam obat ada pill, kapsul, kaplet, tablet, sirup, emulsi, suspensi, serbuk, suplemen, lotion, patch, plaster, salep, pasta, suppositoria, tinctur, dan obat tetes. First, I will explain about pill. Pill is drug in powder mixed in a cohesive material. These are single-dose unit made by mixing powder drug with liquid such as syrup and rolling the mixture into round or oval shape. Pill is swallowed by mouth. Sample of pill is andalan FE, andalan laktasi, and andalan Diane. Artinya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pil. Pil adalah obat dalam bentuk bubuk yang dicampur dalam bahan yang kohesif. Ini adalah unit dosis tunggal yang dibuat dengan mencampur obat bubuk dengan cairan seperti sirup dan menggulung campuran tersebut ke dalam bentuk bulat atau oval. Pil ditelan melalui mulut. Contoh pil yaitu andalan FE, andalan laktasi, dan andalan Diane. Capsule, powder, or gel form of drugs encased in a hard absorbed outer casing that dissolves in the stomach or powders. Drugs are liquid within gelatin container, swallowed by mouth. Sample of capsule: Fatigon, Alaxan FR, and Alfetin. Artinya, kapsul adalah sediaan serbuk atau gel yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut dalam perut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, ditelan melalui mulut. Contoh dari kapsul yaitu Fatigon, Alaxan FR, dan Alfetin. Next. Caplet. Next. Caplet. Tablet quenched with substance that blocks absorption of drugs until it reaches to small intestine. Sample of caplet: Etlazon caplet, Curupit caplet, Panadol caplet. Artinya, caplet yaitu tablet yang dilapisi dengan zat penyerapan obat hingga mencapai usus terkecil. Contoh dari caplet yaitu ada Etlazon caplet, caplet Curupit, dan Panadol caplet. Next. Tablet. Tablet, a solid drug is compressed or
molded into a particular shape and might be swallowed whole, sweet or flesh under the tongue, depending upon purpose. Kind of tablet, medicinous conventional tablets, chewable tablets, effervescent tablets, sublingual tablets, leginous vaginal tablets, and rectal tablets. Artinya, tablet merupakan obat solid yang dikompresi atau dibentuk dalam bentuk tertentu dan bisa ditelan, dikunyah, atau diletakkan di bawah lidah, tergantung pada tujuannya. Jenis tablet yaitu obat-obatan seperti tablet konvensional, tablet kunyah, tablet effervescent, tablet sublingual, tablet hisap, tablet vagina, dan tablet dubur. Sample of tablet. Tablet antasidadun, degirol, amoxicillin tab, lodia, allopurinol, prednisolon, antalgin, etc. Artinya, contoh dari tablet antasidadun, degirol, amoxicillin tablet, lodia, allopurinol, prednisolon, dan antalgin, dan lain-lain. Sirup. Drug dissolves in a solution containing water and sugar, often used to squeeze unpleasant taste of drugs and smoothen the irritated membrane. Sample of syrup: Siladec, Invix, antasidadon syrup, and immunoglucan. Artinya, sirup adalah obat dilarutkan dalam larutan yang mengandung air dan gula yang sering digunakan untuk menyamarkan rasa tidak enak pada obat dan menghaluskan membran yang teriritasi. Contoh dari sirup yaitu ada sirup Siladex, Invix, antasida, dan immunoglucan. Next. Emulsion. A drug in which one liquid is spread by means of small droplet over another liquid of fat globules in water or water globules in fat. Sample of emulsion: Comfolax, Scotch emulsion, Laxadin, and Caficur. Artinya, emulsi adalah obat di mana satu cairan disebarkan melalui tetesan kecil di atas cairan lain dalam air atau butiran air dalam lemak. Contoh dari emulsion adalah Comfolax, Scotch emulsion, Laxadin, dan Caficur. Next. Suspension. Suspension are liquid preparation containing insoluble solid particle dispersed in a liquid phase. Sample of suspension: Evisan, Susclarifet suspension, and Humifeg. Artinya, suspension adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut, dan terdispersi dalam fase cair. Contoh dari suspension adalah Evisan, Sucralfate suspensi, dan Humifeg. Okay, it's my time. First is powder. Powder is a finely ground form of a drug. Some use it internally and some are used externally. Sample of powder is Herosine, Salicyl powder, and Neo-ultracin. Powder adalah bentuk obat yang ditumbuk halus. Beberapa digunakan secara internal dan beberapa digunakan secara eksternal. Contoh dari bedak yaitu Herosine,
bubuk salisil, dan neo-ultrasil. Spirit. Spirit is concentrated alcoholic solution of volatile substance. Spirit adalah alkoholik konsentrat larutan zat yang mudah menguap. Next is lotion. Lotion is drug in liquid suspension, intended for external use. Sample of lotion is Nivea, Citra, Caladin, and Aerosol. Lotion adalah obat dalam suspensi cair yang dimaksudkan untuk penggunaan luar. Contoh dari lotion ada Nivea, ada Citra, ada Caladin, dan yang terakhir ada Aerosol. Okay, last but not least is patch. Patch is drug encased in a manufactured material that allow continuous drug absorption to skin at steady rate. Sample of patch is Exelon patch, Contervain patch, and Clonidine. Koyo adalah obat terbungkus dalam pabrikan, bahan yang kemungkinan terus-menerus penyerapan obat melalui kulit pada tingkat yang stabil. Contoh dari koyo adalah Exelon koyo, ada koyo Contervain, dan Clonidine. Plaster, solid preparation used as a counter irritant or as an adhesive externally. Sample of plaster is Salonpas, Hansaplast, Betadine plaster. Plaster adalah sediaan padat digunakan sebagai pelawan iritasi atau sebagai perekat secara eksternal. Contohnya itu ada Salonpas, Hansaplast, dan plaster Betadine. Ointment, semi-solid preparation of drug that applied and absorbed by skin. Sample of ointment, Inerson, Intercon, and Sagistam. Salep, persiapan semi padat obat yang diterapkan dan menyerap oleh kulit. Contohnya itu ada Inerson, Intercon, dan Sagistam. Pus, semi-solid form of drug, thick or stiff than ointment, then is applied to and absorbed by skin, but penetrates the skin less than ointment. Sample of pus, Sinocort, and enzyme. Pasta, bentuk obat semi padat, kental atau kaku dari salep yang dioleskan untuk dan diserap oleh kulit, tetapi menembus kulit dari salep. Contoh dari pasta itu ada Sinocort dan enzim. Suppository, a drug or several drug pieces and firm base such as glycerinate gelatin and civet for insert into body cavities such as rectum, vagina, or urethra. The base melt easily and slowly at body temperature and release drug. Sample of suppository is superhit, Stolac, and Dulcolac. Suppositora, suatu obat atau beberapa obat yang dicampur dalam basis yang kuat seperti gelatin gliserin dan dibentuk untuk dimasukkan ke dalam rongga tubuh seperti rektum, vagina, dan uretra. Basis meleleh dengan mudah dan lambat pada suhu tubuh dan melepaskan obat. Contoh suppositera adalah superhoid, Stolac, dan Dulcolac. Next. Tincture, alcoholic or hydrochloric solution prepared from drugs derived from plant. Sample of tincture is herbal tincture. Tincture atau rasa beralkohol atau hidroklorik, larutan yang dibuat dari obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Contoh dari rasa adalah rasa jamu. Drops, eye drops are saline solution containing drop using the ocular root in their use. Example of eye drop is Rohto and Insto. Eye drops are used to remove dirt and treat infection and inflammation in the earth. Example of eye drop is Otolin and Col. Drop atau tetes. Obat tetes mata adalah larutan garam yang mengandung tetes mata dengan menggunakan jalur mata dalam penggunaannya. Contoh dari obat tetes mata adalah Rohto dan Insto.
Obat tetes telinga. Obat tetes telinga digunakan untuk menghilangkan kotoran dan mengobati infeksi dan peradangan pada telinga. Contoh obat tetes telinga adalah Atolin dan Calm. Okay, that's what we can explain. Let me briefly summarize the main points. Drug is any substance that causes psychological or psychological change in organism when it is consumed. And various forms of medicine is tablet, capsule, pill, syrup, powder, and others. And each drug preparation has its own use. Thank you so much for your attention.